Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas saling klaim makanan antara Singapura dan Malaysia. Mereka saling klaim makanan khas Cina yakni bakute atau sup babi. Malaysia meyakini bahwa sup ini berasal dari kawasan Port Klang. Tapi Singapura juga mengklaim bahwa makanan ini berasal dari Singapura. Dan sejauh ini Indonesia masih menyimak atau menonton saja. Yang menarik, di Malaysia sendiri, bakute masih menjadi perdebatan ketika mau diangkat jadi makanan warisan nasional dan dipromosikan untuk wisata kuliner. Sebab makanan ini tidak halal bagi kaum muslim. Ada video menarik mengenai hal ini. Yuk kita simak ya. Memajukan soalan ini selepas saya menonton satu dokumentari Channel News Asia, di mana dalam dokumentari itu telah dipertikaikan origin sajian bakute itu yang kita semua tahu berasal daripada Klang Selangor. Tapi daripada dokumentari itu dia mempertikaikan seolah-olah mungkin dia kepunyaan dia berasal daripada negara jiran kita. Maka saya terkilan dan saya ada geram sikit. Itulah saya harap kerajaan ni cubalah dari segi persepsi ni kita cuba mempertahankan warisan makanan kita. Makanan-makanan nasi lemak, teh tarik, laksa tu. Saya cadangkan, adakah kerajaan sedia untuk... Yang Berhormat Tebrau, soalan saya, adakah kerajaan ada hasrat untuk kita tubuhkan satu institut makanan kebangsaan? Di mana di bawah institut tu kita boleh memperkasakan dan juga memanfaatkan makanan tradisi kita, dan adakan promosi dan juga dokumentari untuk kita menuntut hak kita sebagai makanan kebangsaan kita dan bukan oleh negara lain. Sekian, terima kasih. Hormat Menteri. Di pihak kementerian, kita telah menghasilkan 4 buah buku dengan penyelidikan yang cukup rapi. Pagi ini saya bawa 2 buku saja, Tuan Yang Di-Pertua. Kalau bawa 4 berat sikit, saya bawa 2 saja. Pertama adalah buku makanan warisan hampir pupus, Endangered Heritage Foods. Untuk semualah boleh tengok. Kedua ialah Malaysia's Culinary Heritage. Usaha yang dimainkan oleh pihak kementerian memang cukup jelas dan cukup rapi. Tetapi kita sedar juga beberapa perkara yang harus diperbaiki kerana seperti yang saya terangkan sebentar tadi, negara-negara lain juga mempunyai persamaan dari sudut makanan warisan mereka. Dan kita tidak mempunyai hak untuk mempertikaikan. Tapi bagaimana kita membezakan makanan warisan kita dengan mereka ialah melalui awareness yang sering kali dilakukan oleh pihak kementerian. Bukan setakat itu saja, malahan dari pihak kementerian juga kita menyediakan grant untuk pihak-pihak tertentu supaya dapat mempromosikan lagi makanan warisan ini bukan hanya di negara kita tetapi di luar negara kita. Nak bertanya, sejak bilakah bakute ini menjadi makanan tradisi di Malaysia? Sebab dalam saya melihat 10 makanan tradisional paling popular di Malaysia tak ada bakute. 30 makanan tradisional kaum-kaum di Malaysia tidak ada bakute. Saya boleh baca sikit. Nasi lemak, kuih bahulu, gula melaka, ketupat, cakwe teo, yimi, sizzling, bubur nasi, tong yuan, kuih bulan, kuih bakul, muruku, tosai, idli, putu mayam. Tak ada langsung disebut bakute. Soalannya, Yang Berhormat, nombor 1, sejak bila bakute dimasukkan dalam makanan ini? Adakah Menteri bersetuju nak masukkan ke dalam permohonan yang diminta oleh Tebrau tadi? Terima kasih. Yang Berhormat Tan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Langkawi. Untuk kita masukkan setiap jenis makanan sebagai kategori makanan warisan, saya sedikit sebanyak bersetuju dengan pandangan Yang Berhormat Langkawi. Kerana ianya memerlukan satu prospek makanan yang boleh dimakan oleh kesemua rakyat Malaysia. Begitulah guys perdebatan di Parlemen Malaysia mengenai masakan bakute. Malaysia memang sudah lama mengklaim makanan itu khas negaranya. Sejak tahun 2009, bahkan Menteri Pariwisata Malaysia telah menuduh negara tetangganya membajak bakute.
Nah, belum lama ini media Singapura mengadakan liputan mengenai bakute. Kesimpulannya cukup menarik, yakni mereka menemukan sejarah bakute lebih awal dibanding Malaysia. Berikut ini cuplikan dari liputan tersebut. Some years ago, Malaysia staked its claim on bak kut teh, maintaining that they were the ones who created the dish. Media around the world picked up on the claim. So here's a report from the Sydney Morning Herald. Headline state, Malaysian food being hijacked. And all the way from Pakistan, English publication Dawn reported that whilst Minister Ng didn't name which countries are hijacking the dishes. So is bak kut teh a Singaporean creation or a Malaysian dish that Singaporeans hijacked? It's time to find out if there's truth to this Malaysian accusation or if it's all just hogwash. I'm not so familiar with it, which is why I'm headed to the crucible of bak kut teh in Malaysia to find out. 引兵成着肉骨茶这3个字出来 Bak kut teh. 啊。 So is this the store that your grandfather started when he first came here? 这间不是，这间是我的爷爷的第4个儿子发展，就是我爷爷的店是在后街那一边。 So if all this is to be believed, it would seem that until Lee Boon Tay started selling bak kut teh, there was no definitive version of the dark herbal pork rib soup. There wasn't even a name to the soup. He gave bak kut teh its name, started his store in 1938. This probably happened as early as the 1820s, shortly after Singapore became a free port. We're standing where the first bowls of bak kut teh in Singapore were possibly made. Let me get this right, man. The Teochew Good day. Hi, Kendry. Hey, hi, Tony. Hey, Hi. hey, I brought my friend Yeah. Ming to come and see you. Hi, Henry. Thank you Yeah. so much for having me. Come, let's have a cup of tea over Thank here. you, thank you. So Tony tells me you have proof of the Singapore coolie origin story for bak kut teh. Yes, since 1925, we have been supplying tea to bak kut teh store, to the coolies, and that's where, men actually interact at the bak kut teh store for a cup of tea. When Second World War broke out, most of the documents were destroyed. So these are considered the lucky one that we managed to treasure and kept. Wow. Yeah. And so this is actual evidence of the tea trade to various merchants, including the bak kut teh stalls during the 1920s and 1930s. Back in the 1920s, Yep. Lee Ong Se was a pioneer street hawker selling bak kut teh near the Singapore River. He later moved his store into Nanking Street. As a proud Hokkien, he sells Hokkien-style bak kut teh. Okay, the dark kind. Yes, dark and herbal. It's like the kind they sell in Klang, which the Malaysians say came to Malaysia around 1930, 1940. And this store was around selling bak kut teh? He can trace his background back to the 1920s. Sadly, Lee Ong Se sold his last bowl of bak kut teh in 1989 because they had to develop this Nanking Street. So this was where Lee Ong Se's store used to be, between these two shop houses, right here. Begitulah guys, Singapura mengklaim memiliki sejarah yang lebih awal berkaitan dengan bak kut teh. Tentu saja hal ini masih bisa diperdebatkan oleh Malaysia atau bahkan mungkin oleh Indonesia. Sebab kaum Tionghoa juga sudah lama sekali datang ke Indonesia. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.